Good morning, Shalom. Good morning, Selamat pagi to all Indonesian. South Africa is still asleep, but yeah, yesterday I've ministered on a message. You know, get ready, prepare your wineskins. But everything went hectic, so I would still like to do this in Bahasa Indonesia as well as in English. So yeah, let's just wait for the people to come on. But this morning, may God bless you. May God just fill you with His grace. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So yeah, it's a new day. God is busy doing a new thing. You know, we are near the end of 2021, and the thing is that, you know, we need to get ready. 2022 is about to happen. And yeah, the question is, are you ready? Are you ready? Amen. Hallelujah. Mariki, goeiemôre, 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 good morning. We tried yesterday's message, Mariki, today. I'm still waiting for Veronica. Veronica, invite me so I can go live with you. Thank you. Hallelujah, praise God. Yeah, technology is nice, but sometimes even technology can give us a hard time. Let me see if I can get Veronica on now. Yes. Hallelujah, praise God. Yeah, good morning, selamat pagi, everyone. Naai Marmelam. Yes, we're still trying to see if we can get Veronica online. I see it's still busy adding. Yes, Veronica, shalom, shalom, good morning. Shalom, good morning. Hallelujah. What a privilege this morning to have this time together. Amen. Amen. Hallelujah. Veronica, just say hi. I want to hear your sound, if your sound is good. Hello everyone. Halo semuanya. Mariki, can you just tell me if you can hear Veronica loud and clear? Yes. Pharaoh, good morning. Good morning, Pastor. Okay, let's start this morning. I like to be loud, but let's pray. Pharaoh, you will start translating. I mean, our message today is get ready, prepare your wineskins. Hari ini judulnya adalah bersiaplah dan untuk membuat kantong anggur yang baru. Amen. So this is what we will talk about. Let's pray together and we start this morning. Mari berdoa bersama. Father, I thank you. I worship you. I exalt you. Bapa, kami berterima kasih dan kami meninggikan Engkau dan kami memuji-Mu. May the Holy Spirit minister unto us today, bring us to new heights. Biarkan Roh untuk melayani kami. We honor you this morning and we pray your blessing over this session in Jesus' mighty name. Kami menghormati-Mu Bapa untuk pagi ini dan biarlah pesan-pesan-Mu sampai kepada kami di dalam nama Yesus. Amen. Amen. Hallelujah. So I want to start with, you know, we are entering or we preparing ourselves for 2022. Jadi kami akan membawakan sebuah titel di mana kita bersiap untuk tahun yang baru, tahun yang akan datang. And the thing is, get ready. Ya, dan yang paling penting di sini adalah bersiaplah. In Exodus chapter 12 verse 31. Again. Exodus chapter 12 verse 31. Ulangan pasal 12 ayat 31. It speaks about, you know, when God called the Pharaoh after the children, the elders died. He said to Moses, listen, get ready, rise up,
out of from among your people. Di sini adalah saat mereka disuruh oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan keluar dari Mesir. Kata Tuhan adalah, bangunlah dan bersiaplah. So that was the time they left Egypt, but they had to prepare and to make ready to go. Dan itu saatnya di mana mereka meninggalkan Mesir dan mereka harus bersiap. We also read in Joshua chapter 1 verse 2. Kita juga lihat di Yosua pasal 1 ayat 2. God said, my servant Moses is dead. Now get ready to cross the Jordan River, you and all the people. Berfirmanlah Tuhan, hambaku Musa telah mati. Sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini. So we see there's a preparation and we need to get ready to enter into a new season. Jadi ini adalah persiapan di mana kita harus pergi bersiap untuk masuk ke musim yang baru. And what I experienced, God wants us to start getting ready for 2022. Jadi apa yang saya alami adalah Tuhan ingin kita bersiap dan masuk ke musim baru di tahun 2022. In Matthew chapter 9 verse 17, Di Matius pasal 9 ayat 17, we read, neither is new wine put into old wineskins. di sini dikatakan begitu pula anggur yang baru tidak diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. For if it is, the skin burst and are torn in pieces, and the wine spilled, and the skins are ruined. Karena jika demikian, kantong itu akan koyak sehingga anggur itu terbuang dan kantong itu pun hancur. But new wine is put into fresh wineskins, and so both are preserved. Tetapi anggur yang baru disimpan orang dalam kantong yang baru pula, dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. So what needs to happen? We need to prepare new wineskins. Jadi apa yang harus kita persiapkan adalah mempersiapkan diri untuk kantong anggur yang baru. God is going to release new wine, a fresh anointing, a fresh outpouring. Jadi Tuhan sedang mempersiapkan urapan yang baru, urapan yang masih fresh ataupun segar. But if we do not prepare a new wineskin, it will burst and will not keep what God has installed for you. Tetapi jika kita tidak bersiap dan mempersiapkan kantong anggur itu, maka kantong itu pun akan hancur ataupun tidak berguna lagi. So this preparation is about, what God wants to deposit in 2022 in your life. Jadi persiapan ini adalah untuk supaya anggur yang akan dicurahkan Tuhan di tahun 2022 adalah masih segar dan baru ke dalam kita. So what is this old wineskin? Jadi apa yang mengenai kantong anggur yang lama? This is old ways of thinking. Ini adalah cara lama kita dalam berpikir. It's things that happen in 2021 that you cannot bring into 2022. Sesuatu yang tidak boleh kita bawa dari tahun 2021 ke tahun 2022. There's things that happen to us that change our mindset. Sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita yang mengubah cara pemikiran kita. And many times we become little-minded, in the way we perceive something that we want. Adalah sesuatu di mana kita mengalami sesuatu dan melihatnya dengan cara pandang yang baru. Let me explain according to the word of God. Jadi saya akan menjelaskan sesuai dengan firman Tuhan. We read in 2 Kings chapter 5. Again. We read in 2 Kings chapter 5. 2 Kings. It's okay, just follow me. I will not read all Pharaoh. You can just follow me translating. So in 2 Kings 5, we read about this general, that got leprosy, and his name is Naaman. Di 2 Raja-Raja pasal 5 itu menjelaskan di mana ada seorang jenderal atau pemimpin yang bernama Naaman. I mean, he was a mighty man of valor, but yet he was a leper.
Dia adalah seseorang yang terpandang, tetapi dia mempunyai kusta. And leprosy was a sickness unto death. Penyakit kusta waktu itu adalah penyakit yang tidak dapat disembuhkan sampai engkau mati. Yet there was a little girl, a maid, that told him, listen, but Naaman's wife, talked to Naaman's wife and said, listen, there's somebody that can heal you. Jadi ada seorang budak di mana dia dapat memberikan pendapat kepada pemimpinnya untuk mengarahkan dia ke seseorang yang dapat menyembuhkannya. Dan istri dari Naaman itu memberikan pendapatnya kepada Naaman untuk mendengarkan kepada si budak tersebut. We see this powerful man need a touch by God. Jadi ini seorang yang paling terbesar, paling terpandang, sangat membutuhkan Tuhan. But yet he had his own ways of how he thought it will happen. Jadi dia mempunyai suatu pemikiran di mana apa yang ia pikir ataupun apa yang sebelumnya ia rencanakan selalu ia lakukan ataupun berhasil dilakukannya. So when he stopped at Elisha's door with his horses and chariots, jadi ketika ia datang dengan beberapa daripada pengawalnya dan tempat ia di mana ia datang dengan kereta kudanya, Elisha did not even come out. Si Elia ini bahkan tidak mau keluar untuk memandang ataupun melihatnya. He said, just go and wash yourself 7 times in the Jordan River and your flesh will be restored. Jadi pergilah dan mandilah, basuhlah dirimu di Sungai Yordan 7 kali. Dan kamu akan memiliki kulit yang baru. Naaman was angry and he went away and thought, well, I will not do that. Naaman ini sangat marah dan ia katakan, saya tidak mau lakukan. But after his servants convinced him, he did went down to the Jordan River. Jadi para prajurit ataupun para pengawalnya meminta ia untuk mentaati apa yang dikatakan Elia kepadanya. And he was healed. Dan Naaman pun pergi membasuh dirinya dan ia sembuh. You see, Naaman had an old wineskin that could not receive the freshness of the new wine that was released over his sickness. Jadi si Naaman ini mempunyai pemikiran yang lama di mana ia seharusnya dapat mendapat daripada urapan baru untuk kesembuhannya. His pride and his status was actually a mindset that he could not receive at that moment. Kesombongannya dan pemikirannya itu adalah di mana membuat dia terhambat untuk mendapat daripada urapan baru. You see, narrow-minded people usually miss their miracle. Pemikiran yang sempit seringkali menghambat daripada urapan yang baru. According to them, there's only one way that things can happen. Menurut daripada zaman mereka, ini adalah suatu cara yang lama untuk mendapat sesuatu yang baru. You see, new wine was available, but Naaman still had an old wineskin. Anggur yang baru ini adalah untuk kantong yang baru, tetapi si Naaman mempunyai kantong yang lama, kantong anggur yang lama. So we see that the old wineskin is the mentally things, how we perceive things. Jadi kantong anggur yang lama adalah di mana kita mempunyai mindset ataupun pemikiran yang lama, di mana kita melihat sesuatu dengan cara pandang yang lama. What is the things that happened to you in 2021 that make you narrow-minded not to receive what God has in store for you? Jadi pada tahun 2021, apa yang kamu miliki pemikiran yang lamamu, di mana menghambat daripada apa yang seharusnya Tuhan ingin kamu terima. Maybe it's an old way how you approach God. Di mana cara lamamu dalam mendekati Tuhan. Old way of doing things. Ataupun caramu melakukan sesuatu dengan cara yang lama. You see, there's many hungry Christians that
they receive new wine, but in old wineskins. Jadi banyak orang Kristen yang ingin mendapat anggur baru, tetapi dengan kantong anggur yang lama. So we need to prepare ourselves. Jadi kita perlu mempersiapkan diri kita. So one of the biggest things of an old wineskin is the way you perceive and think about what God is about to do. Satu dari yang terbesar di mana kantong anggur lama itu berbicara adalah cara kita memandang sesuatu dan pemikiran kita yang lama dalam memandang sesuatu secara dengan pemikiran yang lama. Is your mind helping you or hindering you to receive, or will it be an obstacle in 2022? Jadi, apakah pemikiran yang lamamu membuatmu terhambat untuk mendapat sesuatu yang baru di tahun 2022? In Romans 12, chapter 12, verse 2. Di Roma pasal 12 ayat 2. No, we will not read. I will just refer to that. So what it says actually, what it means, we need to be renewed completely, entirely. If not, we will never experience the good plan from God. Jadi apa yang harus kita ubah adalah sadari pembaharuan budi kita sehingga kita dapat melihat ataupun menerima apa yang baru dari Tuhan. It says, don't be conformed to this. Don't be conformed. What is Romans 12? It said, don't be conformed to this world. But what is the word now? Let me just get to it, because actually it's not about that scripture. It's just about what the scripture says. We should change the way we think on how it will happen. Jadi kita harus mengubah pemikiran kita tentang sesuatu yang akan terjadi. And that's the thing. We need to change on how we perceive things. Jadi itulah sesuatu yang harus diubah, di mana kita memandang sesuatu. Let me just read to you in this translation. Saya akan membacanya dari terjemahan. Stop imitating the ideals and opinions of cultures around you. Berhentilah berpikir mengenai sesuatu yang lama ataupun tradisi dan cara di mana sosialisasi di masyarakat sebelumnya. But be inwardly transformed by the Holy Spirit. Tapi berubahlah oleh Roh Kudus. Through a total reformation on how you think. Menjadi sehingga kamu berubah oleh pembaharuan budimu. This will empower you to discern God's will as you live. Sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. So we need to get ready. Jadi kita harus bersiap. We need to get rid of the old ways and old mindsets. Jadi kita harus meninggalkan daripada mindset yang lama atau cara pemikiran yang lama. And what is a new wineskin? Jadi apa kantong anggur yang baru? That's actually when we say, but God is able to do exceedingly and abundantly. Jadi di mana kita dapat melihat dan menerima kelimpahan dan kemurahan serta berkat-berkat baru daripada Tuhan. Above and beyond all we can dare to hope. Lebih dari segala sesuatu apa yang kita pikirkan dan apa yang kita harapkan. It says, ask or think according to His power that works in us, the Holy Spirit. Mintalah dan terimalah sesuatu yang baru di mana engkau terima daripada Roh Kudus. Another scripture, Colossians chapter 3, verse 2. Di Kolose pasal 3 ayat 2 tertulis demikian. Set your mind and keep it set on the things above. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. High things, big things, and not on things upon this earth. Segala sesuatu yang di atas dan bukan yang di bumi. It means that we should have the mind of Christ.
Jadi ini berkata mengenai bahwa kita harus memikirkan mengenai sesuatu yang berkaitan dengan Kristus. So how do we prepare for 2022 a new wineskin? Jadi bagaimana kita mempersiapkan di tahun 2022 kantong anggur yang baru? We make a choice to get rid of the old ways of thinking. Jadi kita membuat keputusan untuk tidak lagi menggunakan pemikiran yang lama. Matthew 9:26, Di 19:26, 19:26. di Matius pasal 19 ayat 26. With all things, with God, all things are possible. Segala sesuatu adalah mungkin bagi Tuhan. Mark 9:23, Di Markus 9:23. Markus 9 Chapter ayat 9. 23. All things are possible to him who believes. Segala sesuatu mungkin bagi Tuhan, bagi yang percaya. So what do we see? Jadi apa yang kita lihat? An old wineskin belittle your way of thinking of who God is. Jadi pemikiran lama kita yang meremehkan apa yang Tuhan persiapkan daripada anggur yang baru. A new wineskin is you step out of your desert, you step out of your situation. Jadi kantong anggur baru adalah di mana kita masuk kepada keluar atau berjalan keluar daripada padang gurun kita. And you set your mind on the things that's above. Dan kita mengarahkan pemikiran kita kepada yang di atas. Then you position yourself for the new wine because you can receive and hold that. Jadi kita mulai mempersiapkan diri untuk menerima hal yang baru daripada pemikiran yang baru. So what does God say? How should we do that? Jadi di sini kita bertanya kepada diri kita, bagaimana ya kita dapat melakukannya? So in Exodus chapter 3 verse 8. Jadi Keluaran pasal Exodus chapter 3 verse 8. Keluaran pasal 3 ayat 8. God planned to bring his people into a good and large land. Di sini dikatakan bahwa Tuhan membawa mereka kepada suatu tempat di mana lahan ataupun daerahnya yang luas. What is a new wineskin? Jadi apa yang dimaksud di sini sebagai kantong anggur yang baru? For me, it's Isaiah 54 verse 2. Jadi di sini tertulis di Yesaya Isaiah 54 verse 2. Chapter 54. Yesaya pasal 54 verse 2, yeah. Enlarge the place of your tent. Katanya perluaslah daripada kemahmu. And let the curtains of your habitations be stretched out. Sehingga patok-patok daripada kemahmu itu engkau juga perluas. Spare not, lengthen your cords and strengthen your stakes. Semuanya ikat dan kuatkan, teguhkan daripada patok-patok kemahmu. For Joshua, God said, listen, get ready to enter into the promised land. Jadi kalau Tuhan berfirman kepada Yosua adalah demikian. Bersiaplah dan persiapkan dirimu untuk masuk kepada tanah perjanjian. Leave behind your wilderness mentality. Tinggalkan daripada padang gurun atau padang belantara daripada pemikiran lamamu. Leave behind what you've experienced in Egypt. Tinggalkan segala sesuatu pengalamanmu yang engkau alami di tanah Mesir. So what God said, prepare yourself for a place large enough to house abundant of blessings. Jadi Tuhan berfirman di sini adalah persiapkan dirimu untuk menerima daripada luasnya, lebarnya, tingginya daripada berkat daripada Tuhan. So today is 15 December. Jadi hari ini adalah tanggal 15 Desember. We have 2 weeks to start to prepare a new wineskin.
Jadi kita mempunyai 2 minggu lagi untuk mempersiapkan kantong anggur yang baru. Start praying and fasting and renew your mind. Mulailah bersiap, mulailah berdoa, mulailah berpuasa untuk menerima kantong anggur yang baru. Meaning whatever belittle your mindset, get rid of that. Di sini diartikan bahwa segala sesuatu yang meremehkan dari mindset lamamu itu kamu harus tinggalkan itu. Start having a bigger dream and declare that over you for 2022. Jadi mulailah mendeklarasikan sesuatu yang besar, sesuatu yang baru yang akan Anda terima di tahun 2022. Refuse what happened in 2021, that you will have that in 2022. Tolaklah segala sesuatu yang di mana engkau alami di tahun 2021 yang engkau akan bawa ke tahun 2022, tolaklah itu. Understand, you did went through difficult stuff. Mengertilah bahwa memang engkau mengalami segala sesuatu sangat sulit. I mean, Joseph went through difficult stuff in his life. Yusuf juga mengalami sesuatu hal yang sulit di masa hidupnya. And in Genesis chapter 50, verse 19 and 20, chapter 50, Jadi di Kejadian pasal 15 ayat 21 sampai 22. and Joseph said to his brothers, "Fear not, for I am in this place of God." Fear not, Janganlah takut, for I am in this place because of God. aku ada di sini karena Tuhan. As for you, you thought evil against me, Kata Yusuf kepada saudara-saudaranya, untuk kamu, meskipun kamu semua telah berbuat jahat kepadaku, but God meant it for good. Tuhan mengubahnya menjadi kebaikan. What is a new wineskin? Jadi apa itu kantong anggur yang baru? Romans 8:28. Roma 8 ayat 28. All things work together for good to those who love God. Segala sesuatu mengerjakan kebaikan kepada siapa yang mengasihi Tuhan. Shake off whatever negative things you have right now. Segala sesuatu pemikiran negatifmu, tinggalkanlah itu. Spirit, soul, mind, and body start entering into a renewed mindset. Tubuh, jiwa, dan rohmu, mulailah bersiap untuk masuk kepada kantong anggur yang baru. Because Malachi chapter 3 verse 10, Di Maleakhi pasal 3 ayat 10, I will pour out a blessing and there shall not be room enough to receive that. aku akan memanggil banyak berkat sehingga engkau tidak dapat cukup muat untuk menerima seluruh berkat yang daripadaku, kata Tuhan. So God wants you to think out of the box for 2022. Jadi Tuhan itu ingin kita memikirkan sesuatu itu lebih dari apa yang kita lihat. Philippians chapter 3 verse 12. Jadi di Filipi pasal 3 ayat 12, Paul said, Paulus berkata, I press on to lay hold of and make my own. aku meninggalkan segala sesuatu That for which Christ Jesus has laid hold of to me. sehingga aku dapat menerima segala sesuatu yang baru di mana Yesus Kristus telah memberikannya kepadaku. The things God has for you in store. Jadi segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. So this morning there's a promise. Jadi pagi ini adalah suatu perjanjian. God will pour out new wine in 2022. Tuhan akan mencurahkan berkat ataupun anggur baru di tahun 2022. God is going to pour out a fresh anointing. Tuhan akan mencurahkan urapan yang baru. There will be new wine available in 2022. Tidak akan ada kantong anggur yang lama yang tersedia ataupun dapat menerimanya di tahun 2022.
But God says, prepare a new wineskin for that. Jadi kata Tuhan adalah mulailah persiapkan diri untuk mendapat kantong anggur yang baru di tahun 2022. And the new wineskin is a new mindset to enlarge your borders. Di sini kantong anggur yang baru adalah memperluas daripada pemikiran kita dan To mempunyai pemikiran yang baru. receive, to receive what God has in store for you. Untuk menerima segala sesuatu yang Tuhan persiapkan dan akan berikan kepada kita. So get rid of the old ways. Jadi mulailah tinggalkan daripada cara berpikir kita yang lama. Because many things you went through, God meant it for good. Jadi segala sesuatu yang engkau alami ataupun engkau terima, itu Tuhan akan ubah menjadi kebaikan. It was this preparation to do more Itu adalah suatu persiapan untuk melakukan lebih and to receive the new wine God is promised. dan untuk menerima anggur baru di mana yang Tuhan janjikan. Because a freshness with an old wineskin will not last. Karena itu anggur baru, anggur yang segar akan dicurahkan kepada kita dan kantong anggur lama kita tidak akan memuatnya. So I just want to bless you today. Jadi saya akan memberkati Anda hari ini. Start, renew your mind. Mulailah mempunyai pemikiran yang baru. Hear what the Spirit of God is speaking to you. Dengarlah apa yang Roh Kudus katakan kepada Anda. And if there's things you need to get rid of it. Bila ada sesuatu yang Anda harus tinggalkan, tinggalkanlah itu. And have an expectation Dan punyailah daripada harapan that God will do something brand new in your life next year. Tuhan akan membawakan sesuatu yang baru kepada kehidupan Anda. Amen. Let's pray. Amin. Mari kita berdoa. Father, prophetically, this word this morning, Bapa, perkataan nubuatan pagi ini, you call to the women and the men of God Engkau memanggil para pria dan wanita dalam Tuhan to get ready, untuk bersiap, prepare a new wineskin, mempersiapkan kantong anggur yang baru. get rid of the old ways, Tinggalkan daripada cara berpikir yang lama. for surely the new wine will be poured out. Dan anggur baru akan dicurahkan. A fresh anointing, Dan urapan yang baru dan segar akan dicurahkan. but as we will receive that in 2022, Seperti akan kita terima di tahun 2022. it's only the ones that renew their wineskins Adalah seseorang yang dimana telah mengubah ataupun mendapat kantong anggur yang baru. that set their minds upon Christ Jesus, Dan mengarahkan pemikiran mereka ataupun pemikiran kami semua kepada Kristus Yesus. that enlarge their borders, Dan memperluas daripada daerah kami, making room for this outpouring of God's Holy Spirit. membuat ruangan-ruangan di mana dapat menerima berkat-berkat daripada Tuhan. They will receive and they will maintain. Mereka akan terima dan mereka akan memanagenya ataupun mengontrolnya. So prophetically, I just say, make ready, and God is going to pour out a new fresh wine in your life. Jadi nubuatan pagi ini adalah di mana kita harus mempersiapkan kantong anggur yang baru, di mana kita dapat menerima anggur yang baru dan yang segar daripada Tuhan. Therefore, Lord, we just thank you that we can hear and prepare. Dan Tuhan, kami hanya berterima kasih pagi ini bahwa kami mendapat pesan untuk mempersiapkan diri. And we honor you today in Jesus' mighty name. Amen.
Kami menghormatimu, memuji dan memuliakanmu di dalam nama Yesus. Amin. Amen. Hallelujah. Amin. So thank you for watching. Thank you that God, for the message. I really thank you, Veronica, for your translation. Thank you, Pastor. Yesterday we struggled. Pharaoh, we run around. But, today God is a new day. And I just want to encourage you. Whenever you face something, God will be there for you. Jadi saya akan menyemangati Anda. Ketika Anda menghadapi sesuatu yang sulit, bersemangatlah bahwa Tuhan akan ada untukmu. You see, the thing is, the world was caught by surprise by this COVID. Jadi di dunia ini sangat terkejut ataupun sangat sangat melonjak daripada rumor mengenai virus ataupun memang virus ini telah merajalela di seluruh bumi. But you know what? God is never caught by any surprise. He's in control. Engkau harus tahu bahwa Tuhan tidak pernah terkejut mengenai hal tentang COVID ini, karena Ia mengontrol ataupun mengepalai segala sesuatu. Just as Joseph went through many things, but God meant it for good. Jadi seperti Yusuf telah mengalami banyak hal, tetapi Tuhan mengubah itu semuanya untuk kebaikan. Be strengthened today, and just know you prepare your wines, and God will bless you. Kuatkanlah hatimu pagi ini dan persiapkanlah dirimu bahwa Tuhan akan memberikan anggur baru dalam hidupmu. I want you to share this message with people so people can start preparing their wineskins for the things God will do in 2022. Jadi saya meminta kepada Anda untuk membagikan daripada video ini kepada banyak orang ataupun ke sosial media, di mana Tuhan mempunyai suatu maksud di sini adalah untuk mereka mempersiapkan anggur yang baru ataupun kantong anggur yang baru. Amen. Amin. So also if you need more teachings, go to YouTube, Niels Foster Ministries, go subscribe, go like, go share, and you will be filled with fresh word from God himself. Jadi Anda juga dapat pergi ke YouTube Niels Foster. Di situ Anda dapat subscribe dan juga bagikan, di mana banyak orang akan menerima berkat Tuhan mengenai urapan yang baru. So God bless you. Have a nice day, and just renew your skin. Amen. Hallelujah. Tuhan memberkatimu di dalam nama Yesus. Terima kasih, Veronica. God bless.